राजा सूर्यकांत सहित आलोचना कला परे निष्पत्ति होइछि जे आसंता वर्ष मो सानपु आनंद सहित राजकुमारी शांतिलतार विवाह हेब अनुष्ठित तापरे परे मो सानपु आनंद राजकुमारी मां शांतिलता को बाहा होई एही मुक्तागढ़ राजा हेब। हाँ राजा हेब। केड़े सौभाग्यवान मोही मो पुओ एही देशर राजा हेब। सर्वनाश सबू सर्वनाश हो जाए बापा सबू सर्वनाश हो जाए। कौन हो शांत तू एपरे व्यस्त विव्रत होई सर्वनाश सर्वनाश कहू कहीं। हाँ बापा आनंद आउ मो दुई भाई जंगल परिक्रमा करने को जाइथिलु। ठीक समय गोटे हरिण छुआ को गोटे महाबल बाघ दौड़ था। हरिण छुआर विकल सही न पारी आनंद मोर दौड़ी गला आ हरिण छुआ को बचाई देला। मु जानी मो सानपु आनंद विपद रे पड़ी व्यक्ति को विपद मुहारे छाड़ी दिए ना। हाँ बापा हाँ तापरे कौन होइछि तापरे हरिण छुआ सीरा बंची गला बापा। से महाबल बाघ मो भाई को भक्ति करदेला बापा। बापा नहीं बापा नहीं मिछ नुह बापा नहीं मंत्री महाशय एटा सत सत यही देख रक्त जुड़ीबुड़ा पोशाक अधर्त हुआ बापा यह बोधे आम भाग्य लेखा थिला। मो भणजा केते आशा देखी केते स्वप्न देखी भाई मोर कौन करवा कहब दौड़ी मनीष गाई जेणिकी टाणिले तेणिकी जाई बापा। राइज सारा गहल चहल आसंता प्रभाते राम कुआड़े अयोध्यार राजा होई थांते। हाँ बापा हाँ केउटी थिला मंथरा की मंत्रणा करी देला जे राजा सिंहासन रे अभिषेक्त हेबाकु थिबा राम चली गले वनवास। हेले एई अयोध्या रे केउ मंतरार कुदृष्टि पड़िला। धर मंत्री महाशय एटा होछि विधिर विधान। मो भणजा को मु केते भल पाउथिली। अधैर्य हुअतुनि बापा अधैर्य हुअतुनि एबे भी समय अछि बापा एबे भी समय अछि। आपण महाराजा पाखम को जाई मो सान पुअर गोटे दुर्घटना हेबारु मो आनंद सहित बाहा करई पारिलिनी। तेणुकरी अशांत को शांतिलता सहित बाहा करई ए राज्य रे राजा कराइबा जाई कहंतु बापा। ना से योग्यता नाही दितोहर बापा काहे की काहे युधिष्ठिर काहे दुर्योधन बापा एई भूल जमा करि पारिबी नाही। काहे की बापा काहे की करि पारिबनी। तू गोटे कुलांगार। हाँ हाँ मु कुलांगार। तू गोटे मधुआ। हाँ मु मधुआ।
ମଧୁଆ ମୁଁ ମଧୁଆ। ତୁ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା। ହଁ ବାପା ହଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ନା। ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋର ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। କରିପାରିବି ନାହିଁ। କରିପାରିବନି? ବାପା ହୋଇ ତମେ ପକ୍ଷପାତ କରୁଅଛ, ବାପା ହୋଇ ତମେ ପକ୍ଷପାତ କରୁଅଛ। ଅନ୍ୟକୁ ଅମୃତ ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ ମାରୁଛ। ଯିଏ ସେ ଗଲା, ଯିଏ ଗଲା ସେ ଗଲା। ଏବେ ସବୁ ମୋର ଅଧିକାର ହେଲା। ତୁ ତାହେଲେ ସେଇ ମନ୍ଥରା? ହଁ ହଁ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ମନ୍ଥରା, ଯିଏ କି ଆସନ୍ତା ପ୍ରଭାତେ ରାଜା ହେବାକୁ ଥିବା ମହାନନ୍ଦକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନବାସ କଣ କରିବି କଣ କରିବି ବାପା? ମତେ ଲୋଭ ହେଇଗଲା, ରାଜ ସିଂହାସନ ଲୋଭ। ତେଣୁ କରି ମତେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାମୁଁ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ କଥାଟା ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ମାମୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷ ପିଆଇ ଦେବ। ବିଷ ପିଆଇ ଦେଲେ ତୁମ ବାପା ମରିଯିବ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ, କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନା ରେ ଅଶାନ୍ତ, ଏ ଅନ୍ୟାୟ କରନା ରେ। ଧର୍ମ ସହିବନି ରେ, ଧର୍ମ ସହିବନି। ମାମୁଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? এই ବିଷକୁ ପୁଆଇ ଦେଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହେଇଯିବ, କଥା କହିପାରିବେନି। କଥା କହିପାରିବେନି। ବଢ଼ିଆ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବ। ବାପା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତାମହ, ମୋ ଭଗବାନ, ମୋ ଜନ୍ମକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଧର୍ମ ପୁଅର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବ। ବିଧାତା କହିବ, ପ୍ରଜାବାସୀ କହିବେ, ସମସ୍ତ ଲୋକ କହିବେ, କାନ୍ଦିବନି କେବେ ରାଣ ରହିଲା। बनी के बे तुम बापांकर शरीर को टिके अन्य जगह रखीदे। ठीक अच्छे धरंतु सेठ रखीदे। पूर्व आम टिके
ମାମୁଁ ଏ କ'ଣ ଘଟିଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମାମୁଁ ଦେଖିବା ହଁ ଏହି ଆମର ଜିତିବାର ଫଟୋ ନହେଲେ ଆମେ ଜିତିପାରିବା ତମ ଦେହଟା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଣଜା ହଁ ମାମୁଁ মহারাজ সেনাপতি মহারাজ কেন মোর ভূমিষ্ঠ প্রণাম ভগবান তোমার মঙ্গল করন্তু মহারাজ সবু সর্বনাশ হয়ে যাইছি মহারাজ সবু চুরমার হয়ে যাইছি মুক্তাগড় রাজ্যর চন্দ্রবংশরে বোধে বিপদ আক্রমণ করিলানি কি বিপদ বলি কহন্তু মহারাজ মশান ভাই আনন্দ ଆଉ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ବାଘ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଛୁଆକୁ ଦୌଡ଼ଉଥାଏ ହରିଣ ଛୁଆକୁ ହଁ ତୁମେ କହିବା କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସେନାପତି ଆନନ୍ଦ ମୋର ଯାଇ ହରିଣ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ହେଲେ ମହାବଳ ବାଘ ଆନନ୍ଦକୁ ଚାଲିଲାନି ସେ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଲା ମହାରାଜ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଲା ଆରେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏ କ'ଣ ଘଟିଗଲା ଆନନ୍ଦର ସେଇ କଥା ଶୁଣି ପିତାମ୍ବର ହଠାତ୍ ଏମିତି ଅଚଳ ହେଇଗଲେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କ'ଣ ଘଟିଗଲା ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ କଥା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେବା ପାଇଁ ବୋଧେ କ'ଣ? ସେ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ନଥିଲା ମହାରାଜ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋର କିଛି ଉପାୟ ଦିଶୁନାହିଁ ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏକ ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ସାହା ଭରସା ହଉ ସେନାପତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ତୁମେ ଏହି ତୁମର ପିତାଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯିବି ସେଇ ବୈଦ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଖକୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ ଆପଣ ହେଇ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆପଣ ମୋ ଏଇ ଭଣଜା ଅଶାନ୍ତକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଲେ ଏ ପ୍ରଜାବାସୀ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ମହାରାଜ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବି ହଁ ଦୁଇଟା ପଦ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମହାରାଜ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଜୀବିତରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭଣଜା ମାମୁଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଉତ୍ତମ ଜାଗାରେ ରଖି ତାର ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା, ସୁସ୍ଥ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ ଦାୟିତ୍ୱ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାମୁଁ ନା, ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ନା ନା ସେନାପତି ମୋ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ ତୁମ କଥାରେ ମୁଁ ଖୁସି ହଁ ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ସର୍ତ୍ତ ପୁଣି କ'ଣ ମହାରାଜ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ନା ହଁ ମହାରାଜ ଏ ହେଉଛି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ହଁ ମହାରାଜ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ହଁ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର ଅଧୀଶ୍ୱର ହଁ ମହାରାଜ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯଦି ଏ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର ସେନାପତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହ ମହାରାଜ କିଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ମହାରାଜ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମୋତେ କଥା ଦିଅ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ମହାରାଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି କଥା ଦେଉଛି ମୁକ୍ତାଗଡ଼ରେ ହସ ଖୁସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ ସେନାପତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଦିନଠୁ ତୁମକୁ ଏ ମୁକ୍ତ
मुक्तागढ़ सेनापति नूतन सेनापति रूपे अभिषिक्त करुछि। ठीक अच्छे महाराज मु आसुची ताहले बापा को नहीं जाऊँगी से सुस्तालय को तेबे तुम बापा को नहीं कि तुम्हें जाओ। बापा माँ शांतिलता मु शुणा पाइली मंत्री काका देह खरा आउ सानपा कौन गोटे घटी जाइछि। हलो माँ तू केमिति जानिलु? कहीं लोके कहूतिले तेणु मु शुणिकी जानिली। हाँ 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 रे माँ तू कहवा कथा सत। मंत्री महोदय को से माने वर्तमान पंगु अवस्था अछंती शिकार पाई जाइथिले आउ से जंगल मध्य व्याघ्र तांको आक्रमण करिछि। सेतिमाय सेमानकर मुख हस्त गोड़ किछि चालू नाही। मते मंत्री महोदय कथा दैथिले तांको पुओ आनंद सहित तोर बाहाघर करबा पाई किंतु मोर एति दुर्भाग्य कौन करिबी से कथा रखी पारिले नाही। हेले बापा हल माँ आपण को कथाटी कहबी। हाँ माँ तू कही पार तू जहाँ कहबू मु शुणिबी। पिता पादे प्राणती करे शांति आशा घेनी आसी अच्छी ए तुम दुहिती पिता पादे प्राणती माँ शांति गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य मंदिरे चढ़ाई भोग प्रसाद सघे आठ चंपा ए बेल पतर शिवलिंग रे डाली दी कंचा खीरा
हाँ माँ କାହିଁକି କି ଜାଣେ ଆଜି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବାହାରକୁ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର କରି ଖେଳନ୍ତି ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଛାଇ ତଳେ ବୁଲନ୍ତି ଶୀତଳ ମଲୟ ପବନ ମୋତେ ଡାକୁଛି ବାପା ମୁଁ ତା ସାଥିରେ ଖେଳିବି। हाँ माँ शांति आम पाख फूल उद्यान रे सहचरी मान सहित भ्रमण कले हेब कि नहीं? ହଁ ବାପା ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସଖୀ ସହିତ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। मो तो चारिटा फूल उद्यान अच्छी आम चारिटा फूल उद्यान रे तू जाई सहचरी मान सहित तू बुलाबुली करिले हेबनी? ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ना तू एकाकी जाई पारबु नहीं। ଆଉ ताहले मु गोटे कथा कही रखुची वर्तमान पाई मो मुक्तागढ़ राज्यर नूतन सेनापति अशांत अशांत को ए राज्यर नूतन सेनापति भावी मु ग्रहण करिछि। से तो सहित सहचरी मानक सहित से कटुआल रूपरे तुम मानकु ने से मंदिर को जीव आ तुमर सुरक्षा रखिब। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ताहले मु सेनापति को डकाउछि। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା। के अचरे सेनापति को अति शीघ्र मो पाख को नहीं कि आण। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ताहले ठीक अच्छे। महाराज मोर भूमिष्ठ प्रणाम। उठांतो सेनापति मो तुमको डाकिबार उद्देश्य हेउछि महाराज मो- मते डकाइल कते महाराज हाँ मु कहूछि सुन प्रकाश करंतु महाराज। मो झियो से शांतिलता हाँ महाराज आसंता काली से शिव मंदिर बुलिबा पाई जीव शिव मंदिर को सहचरी मानक सहित हाँ हाँ तुमे तांको सहित पहरा देवा पाई तुमे जीवाको पड़िबो। निश्चय निश्चय जीवी महाराज। शांतिलता को आउ सहचरी मानक तब हस्तरे मु समर्पण ठीक करू। अच्छे महाराज। किछि घटना घटेबार नाही ना महाराज मो कथा को सुरक्षा पथरे रखिबो। निश्चय महाराज। न हेले मु केमिति लोक तुमे जानिछ ना जानिछि मो रागी गले दया माया मो किछि जानेनी। आपणक वाक्य मु शिर धार्य करे पालन करिबी। ताहले ठीक अछि। ठीक अच्छे महाराज। हाँ तुम आपण- जाओ ताहले मो जाउछि मो विश्रामालय। हाँ महाराज आसन्तु। ठीक अछि मो आसुछि। राजा बोधे पागल हो गले पागल। राजकुमारी शांतिलता हूँ गोटे बढ़ला झील आउ से युवती सहित अशांत युवक मालो एमिति साहाय्य करुथबो बा महाराज। आपण एमिति आशीर्वाद करी चलंतु मु आस्ते आस्ते कोले बले कौशले आपणकर राज सिंहासन को निश्चय पहुंचबी। वंदे उत्कल जननी। लख 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 लख